Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la lecture qui se trouve dans la page 61. Donc, le titre du texte est Un Casablancais nous parle de sa ville. Donc, un Casablancais, donc on dit un Casablancais, c'est-à-dire une personne qui habite à Casa. Donc, واحد الشخص اللي كيسكن في كازا كنقولوا ليه ان كازابلانكي سي كلير. دونك واحد الشخص اللي ساكن في كازا، دونك واحد الرباطي كومون واحد الكازاوي كومون دي nous parle de sa ville كيهضر لينا على المدينه ديالو. Donc on lit le texte ensemble et on explique les mots. C'est clair? Voilà. La circulation à Casablanca est devenue un véritable casse-tête. La circulation متفقين لا سيركولاسيون هي كيف ما كتشوفوا هنا في هذه ليماج. دونك هنا سي لا سيركولاسيون يعني المرور والسيارات كيفاش غاديين في الطريق. دونك كنقولوا لا سيركولاسيون à Casablanca est devenu un véritable casse-tête. ولات فريمون شي حاجه اللي كتضر في الراس بزاف، واحد تاع الراس اللي خطير. il y a quelques années seulement يعني هذه فقط بعض السنوات. Prendre sa voiture dans cette ville était un vrai plaisir. أخذ السيارة ديالك في هاد المدينة كان واحد البليزير زوين، كان واحد المتعة رائعة. On pouvait circuler en toute tranquillité dans ces rues. Donc كنا كنقدروا circuler يعني ندورو en toute tranquillité يعني بكل راحة وبكل tranquille dans ces rues في شوارعها. Admirer de loin ces belles vitres et ces beaux jardins. Donc ces beaux jardins, donc on admire. كنتعجبوا نعجبوا متفقين بالحدائق ديالها الرائعة. Une promenade, donc واحد النزهة le long de sa côte, donc على الكوت ديالها يعني الجنب ديال البحر, était un véritable régal pour les yeux. متفقين؟ Aujourd'hui, اليوم, c'est une souffrance, واحد العذاب، واحد متفقين؟ Continue, donc continue يعني دائم. Pour le chauffeur, من أجل السائقين, qui n'arrive plus à trouver son chemin، اللي ما بقاوش قادرين يلقاو الطريق ديالهم. Parmi les véhicules qui l'entourent de tous les côtés، ما بقاوش قادرين انهم يلقاو الطريق ديالهم من خلال الطرقان الكثيره واللي كدور بهم. Dès qu'il quitte un embouteillage، يلا تيخرجوا متفقين من واحد لومبوتياج، من واحد الزحام. il se trouve pris dans un autre، كيلقاو راسهم في واحد اخر. باغ اكزومبل هنا كاين لومبوتياج، ما كيجيو باش يخرجوا من هاد لومبوتياج يمشيو لبلاصه اخرى حتى كيلقاو راسهم عاوتاني باردون. دونك مثلا هنا كاين لومبوتياج، ما كيجيو باش يخرجوا من هاد البلاصه يمشيو لبلاصه اخرى حتى كيلقاو عاوتاني راسهم dans un autre embouteillage. c'est-à-dire هاد لا فيل يكونوا واحد لومبوتياج كبير، واحد الزحام في الطرقان بزاف، كثره الطوموبيلات اكسيتيرا. سي كلير؟ je continue. Il ne faut plus parler d'heures de pointe mais de jours de pointe. donc هنا ما بقيناش il ne faut plus، ما خاصناش نبقاو نهضروا على les heures de pointe يعني المواقيت، خاصنا نهضروا على الايام. علاش؟ حيتاش فريمون دي بيرسون كي مثلا اللي خاص يمشيو في واحد الوقيته توجور يسون ان روتار توجور متفقين. دونك voilà. Notre télévision nous parle quotidiennement des images sanglantes sur les accidents qui se produisent aux quatre coins de la ville. Donc notre télévision, يعني الشاشات التلفزيونية ديالنا, nous passe quotidiennement des images. تبعث لنا quotidiennement يعني دائما des images صور sanglantes. سانغلون جايه من لو سون اللي هو الدم. هاد الصور اللي مليئه بالدم على شنو؟ على لي زاكسيدون، الحوادث
qui se produisent aux quatre coins de la ville اللي كتحدث في ربعة ديال هذا لي كوان القنات ديال هاد لا فيل. chaque jour a ses morts. كل نهار كل يوم له أمواته، يعني كل نهار تيموتوا بزاف الناس فيه. chaque jour a ses blessés. كل نهار عنده الجرحى ديالو. on dirait que nous sommes en guerre. نقدروا نقولوا وكأننا في حرب. متفقين؟ إنها حرب الطرق. je rêve de devenir riche. أحلم أن أصبح غني. je donnerai beaucoup d'argent à celui qui trouverait une solution au problème de ma vie. je donnerai غادي نعطي beaucoup d'argent بزاف ديال الفلوس à celui qui trouverait une solution au problème de ma vie. لهداك اللي غادي يلقى ليا واحد لا سوليوشن، واحد الحل للمشاكل ديال الحياة دو ما فيل باردون، المشاكل لهذا المدينتي. je ne voudrais plus voir de pollution. je ne voudrais plus voir مبقيتش باغي نشوف la pollution هي التلوث. ni entendre de bruit ولا نسمع les bruits الصداع. متفقين؟ الضجيج متفقين؟ j'aimerais me promener dans des rues propres. j'aimerais أحب de me promener أن أتنزه في شوارع نقية. et croiser ونتلاقى des gens fiers de leur vie. ونتلاقى بناس فخورين بالمدينة ديالهم. donc dans ce texte on parle de Casablanca. واحد واحد الشخص اللي عايش في كازابلانكا qu'on appelle Casablanca كيعاود لنا على لا فيل ديالو، كيعاود لنا على autrefois comment était cette ville، كيفاش كانوا الشوارع فيها et tout. et il nous raconte des problèmes qu'il rencontre dans cette ville aujourd'hui. كيعاودنا على المشاكل اللي هو تيواجههم وعلى اللي كيواجههم في هذه المدينة. متفقين؟ et même il nous raconte de ce qu'il veut faire s'il devient riche. كيعاود لنا حتى على شنو باغي يدير وشنو يقدر يدير ولا يحب يدير لو انه ولا واحد لا بيرسون اللي غنيه. متفقين؟ دونك كيحلم بانه يبدل هاد لا فيل، حيتاش سي فري كو سي اون فيل اللي كيبغيها مي كيلقى فيها دي ديفيكولتي اللي ما كرهش انه يبدلها، الشيء اللي غادي يرجع من هاد لا فيل واحد لا فيل اللي زوينه بزاف. سي كلير؟ تري بيان. دونك maintenant on va passer les exercices avant la lecture. Normalement, il y a la partie des exercices avant la lecture. قبل ما نقرا النص خاصني نجاوب عليهم. Je relève le titre du texte. Donc le titre du texte هو un Casablancais nous parle de sa ville. Voilà. Un Casablancais nous parle de sa ville. Je prends une feuille ونكتب لكم avec vous les exercices. Voilà. Donc, la question 1. Un Casablancais, ou là, le titre. 2 points. Un Casablancais. Ça fait, nous parle, يحدثنا de sa ville. Pardon. متفقين؟ دونك هذا هو لو تيتر دو تيكست. لا كيسيون الثانيه هي شنو كيبان لكم في الصوره. دونك لا دوزيام باردون. دونك لا دوزيام كيسيون شنو كتشوفوا في الصوره. فوالا جوبسيرف لي زيماج، الاحظ الصور. دونك شنو كنشوف في الصور؟ متفقين؟ دونك dans ces images شحال كاينه من ايماج بعدا؟ كاينين بجوج. متفقين؟ دونك ليماج الاولى شنو كنشوف فيها؟ لا موسكي حسن 2 qui se trouve à Casablanca.
أما l'image الثانية je remarque je vois l'embouteillage متفقين. donc هنا كنشوف l'embouteillage وهنا كنشوف la mosquée Hassan II. donc j'écris donc l'image 1 représente متفقين représente la mosquée. Voilà. Quelle mosquée? C'est la mosquée Hassan II. متفقين. L'image 2 شنو كتمثلنا l'image 2 comme vous voyez l'embouteillage. C'est clair? Je passe la question 3. Je donne ma première impression à partir de l'image et du texte. Donc, السؤال هنا. Je donne ma première impression à partir de l'image et du texte. نعطي هذا ma première impression يعني التفكير ديالي اللي فكرته أول مرة من شفت هاد l'image وشفت هاد le texte. Donc, normalement, l'image est le titre. Donc, de quoi parlera le texte? D'une autre manière. Donc, le texte va parler de la ville ou là de Casablanca. En général. Donc, هنا في هاد la question, on a répondu en général بحال ما عارفينش. ما نقدروش نقولوا بلي غادي يهضر على الحوايج الزوينين اللي في كازابلانكا وما نقدروش نقولوا غيهضر على الحوايج الخايبين اللي في كازابلانكا ولكن غنقولوا en général le texte. Là, d'après l'image, j'ai l'impression que le texte va parler de Casablanca, tout simplement. Donc, le texte parlera de Casablanca. C'est clair? Maintenant, pendant la lecture, الوقيته اللي حنا كنقراو فيها le texte. J'écoute la lecture du professeur. Je lis silencieusement le texte. Je vérifie si ma première impression est juste. Donc j'écoute la lecture du professeur. نسمع الأستاذ هو كيقرا. Je lis silencieusement le texte. نقرا بخاطري le texte. Je vérifie si ma première impression est juste. Donc comme je disais هنا في l'impression ديالكم تقدروا نتوما تعطيو من غير هاد لا ريبونس لا تقدروا تقولوا شي حاجه اخرى. après هنا on va vérifier واش هذيك l'impression اللي après ما قرينا النص داكشي اللي فكرنا فيه في الاول واش هو اللي كاين. C'est clair? Donc, je manipule et je réfléchis. Je relève dans le texte les éléments qui caractérisent la circulation à Casablanca. نستخرجوا من النص هذا الحوايج اللي qui caractérisent لينا la circulation في كازابلانكا. يعني كيميزوا لنا la circulation في كازابلانكا. متفقين؟ Donc, on va revenir au texte. Donc, on a ici deux choses. Vous pouvez choisir d'autres choses, mais كاينه la véritable casse-tête. Donc هذه caractéristique ديال la circulation في كازابلانكا. كي داير la circulation في كازابلانكا c'est un véritable casse-tête. هذه حاجه الاولى. On peut aussi choisir embouteillage. Donc la circulation حركه المرور في كازابلانكا باش كتميز بلومبوتياج باش كتميز اخر بانها c'est un casse de tête. متفقين؟ Très bien. Ou on peut aussi choisir l'accident. أنها كتميز باللي فيها بزاف ديال الحوادث. C'est clair? Donc, voilà. Donc, je note la conséquence de l'embouteillage. شنو هو العواقب ديال l'embouteillage. Donc, العواقب ديال l'embouteillage. Donc, c'est quoi? C'est des accidents, des morts, des blessés. متفقين؟ شنو هما النتائج ديال لومبوتياج؟ ملي كيكون لومبوتياج بزاف كيكونوا دي مور اي دي بليسي. سي كلير؟ دونك غادي تكتبوا هنا دي مور اي دي بليسي.
Je retiens. Un régal, معناتها un plaisir, معناتها متعة. Un embouteillage, l'embouteillage, c'est un arrêt de la circulation. هو توقف حركة السير. كتلقى بزاف ديال الطوموبيلات صف كبير يعني كاملين واقفين علاش حيتاش توقفت هذا لا سيركولاسيون. C'est l'embouteillage. Un encomblement des voies de circulation. Donc كاينين les voies de circulation اللي هما الشوارع وكل شيء. هاد les voies de circulation مالهم مخنوقين محبوسين. C'est clair. Donc quotidiennement, c'est-à-dire tous les jours. quotidiennement هي دائما يوميا. متفقين فقالوا في لو تكست بلي في التلفازه كيوريونا quotidiennement يعني يوميا الصور ديال الحوادث سير اللي كيطراو يوميا فيهم بزاف ديال لي بليسي اي لي مور يعني بزاف ديال الجرحى وبزاف ديال القتلى. C'est clair. Je m'entraîne. Je lis le texte en respectant la ponctuation. غادي نقرا النص مع احترام لا بونكتواسيون. من نوصل الفاصله نحبس واحد شويه، من نوصل النقطه نحبس كتر ونكمل. لو ريتم اي لي نوتاسيون. Je résume les informations qui sont données sur Casablanca. غادي نلخص المعلومات اللي تعطاونا على كازابلانكا. Je note ce que j'ai appris sur la ville de Casablanca. نكتب شنو حوايج اللي استفدتهم واللي فهمتهم على اكتسبتهم على كازابلانكا. Je présente ma production en classe. من بعد غادي تقدموا la production en classe. دونك هنايا بحال une production écrite واحد ريزومي غديروه لهاد النص غادي تقولوا فيه شنو المعلومات اللي عرفتي عليها وغادي تبريزونتوها devant vos collègues, vos amis dans la classe. C'est bien. Donc, je résume les informations qui sont données sur Casablanca. Donc, Casablanca, شنو نقدروا نقولوا les informations اللي فيها. Donc, Casablanca, autrefois, Casablanca était une belle ville. Donc, شحال هادي كانت Casablanca une belle ville connue par ses belles vitrines et ses beaux jardins. Aujourd'hui, cette ville connue un véritable casse-tête qui est l'embouteillage dans ces rues. L'embouteillage cause des accidents chaque jour avec des morts et des blessés. Donc vous pouvez rédiger votre texte comme ça. تقولوا فيه الحوايج اللي مهمين بزاف بحال انها شحال هادي il a été une belle ville avec des belles vitrines et des beaux jardins mais actuellement ولا aujourd'hui اليوم هاد لا فيل كتعرف واحد الاكتضاد كبير واحد لومبوتياج وكتعرف بزاف د الحوادث اللي كينتجوا عليهم des morts et des blessés. C'est clair. Je m'évalue. J'établis avec les membres de mon collègue un circuit touristique concernant les différents monuments de ma ville ou de mon village. Donc هنايا انت والاصدقاء ديالك غادي ديروا واحد الباراغراف بحال هكا غادي تكتبوا فيه على المعالم والمآثر اللي كاينين عندكم في المدينه ديالكم فين ما كنتو. مثلا في مدينه كازابلانكا كيف ما شفنا هنايا كاين لا موسكي حسن دو. دونك vous c'est à vous de choisir les monuments اللي كاينين selon la ville où vous êtes. متفقين. Je mets ma production sur le blog de l'élève. فوالا سالينا لا فيديو ديال اليوم. نتمنى تكون عجبتكم. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.